السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA اور میں ہوں شائستہ دلیل۔ نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں عمارت میں آتش زدگی اور دھماکے، واقعے میں 11 فائر فائٹرز زخمی، آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ امریکہ میں عالمی وبا کورونا وائرس کی صورتحال انتہائی سنگین۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے 90,000 سے زائد افراد ہلاک، 15 لاکھ سے زائد متاثر۔ سابق امریکی صدر براک اوباما کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ پر وائرس سے نمٹنے میں ناکامی پر شدید تنقید۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے 3,12,000 سے زائد اموات، 46 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ امریکہ، برطانیہ، برازیل، اٹلی، اسپین اور جرمنی میں ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی، سیاسی حریف عبداللہ کے درمیان سیاسی اختلافات ختم ہو گئے، دونوں فریقین کے درمیان معاہدے پر دستخط۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ، 43,000 سے زائد کیسز رپورٹ، 895 افراد ہلاک۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، اب خبریں تفصیلات کے ساتھ۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس کی ایک عمارت میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق عمارت میں اچانک آگ لگ گئی، جس کے بعد دھماکے ہوئے۔ واقعے میں 11 فائر فائٹرز زخمی ہوئے ہیں۔ عمارت میں آگ لگنے کے بعد وہاں موجود فائر بریگیڈ کی گاڑی قریبی عمارتوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے پہنچا۔ حکام کا کہنا ہے کہ عمارت میں آگ اتنی شدید تھی، اس پر قابو پانا مشکل تھا۔ درجنوں فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پایا۔ عمارت میں آگ کس طرح لگی، اس کی وجوہات سامنے نہیں آ سکی۔ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس کی صورتحال انتہائی سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اموات اور کیسز میں مسلسل اضافہ سامنے آ رہا ہے۔ امریکہ میں کووڈ-19 کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 90,000 سے بڑھ گئی ہے۔ 15 لاکھ سے زائد امریکی شہری کورونا وائرس سے متاثر ہیں۔ نیو یارک میں ہلاکتوں کی تعداد 28,000 سے بڑھ گئی ہے۔ امریکہ کی دیگر ریاستیں بھی کورونا وائرس کی لپیٹ میں ہیں۔ امریکہ میں مختلف ریاستوں میں لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے۔ وہیں امریکہ کے ہیلتھ سیکرٹری ایلیکس ازار نے کہا ہے کہ امریکہ کے جن علاقوں کو کھولا گیا ہے وہاں کورونا کیسز میں اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد ان علاقوں میں زیادہ ہے جو تاحال بند ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے 3 لاکھ سے زائد شہری صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے ایک بار پھر امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ پر تنقید کی ہے۔ براک اوباما نے حال ہی میں کالج سے گریجویٹ کرنے والے طلبہ سے آن لائن خطاب کیا۔ اس خطاب کے دوران اوباما نے امریکہ میں بڑھتے ہوئے کورونا وائرس کی ناقص انتظامات پر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ وائرس سے نمٹنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ براک اوباما نے کہا کہ وبا نے امریکہ کی قیادت کی ناکامیوں کا راز فاش کر دیا ہے۔ براک اوباما اس سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو کورونا وائرس سے نمٹنے میں ناکامی پر تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ In the middle of a devastating pandemic and a terrible recession, the timing is not ideal. And let's be honest, a disease like this just spotlights the underlying inequalities and extra burdens. We see it in the disproportionate impact of COVID-19 on our community, just as we see it when a black man goes for a jog and some folks feel like they can stop and question and shoot him if he doesn't submit to their questioning. As Fannie Lou Hamer once said, nobody's free until everybody's free. You're the folks we've been waiting for to come along. That's the power you hold.
the power to shine brightly for justice and for equality and for joy. You've earned your degree. It's now up to you to use it. So many of us believe in you. I'm so proud of you. And as you set out to change the world, we'll be the wind at your back. So congratulations, class of 2020. दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 3,12,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वक्त 46 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं, जबकि 10 लाख से ज़ायद अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। अमेरिका, बरतानिया, ब्राज़ील, इटली, जर्मनी, स्पेन दुनिया भर में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। अमेरिका में हलाकतों की तादाद 90,000 से बढ़ गई है। बरतानिया दूसरे नंबर पर है। बरतानिया में इस वक्त 34,400 से ज़ायद अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। इटली में हलाकतों की तादाद 31,000 से तजावुज़ कर गई है। स्पेन में 27,500 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। फ्रांस में 27,600 से ज़ायद अफराद की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से खलीजी ममालिक भी शदीद मुतासिर हैं। दुबई में 24 घंटों में मज़ीद 700 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 22,000 से बढ़ गई है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी कोरोना वायरस की केसेस में इजाफा सामने आया है। जम्मू कश्मीर में एक ही रोज में कोरोना वायरस के 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 1,000 से तजावुज़ कर गई है। वहीं चीन में भी एक बार फिर कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन का कहना है चीन ने गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना वायरस के केसेस सिफर होने के बाद चीन के शहर वुहान समेत मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन खत्म कर दिया था। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और इनके सियासी हरीफ अब्दुल्ला ने सियासी इख्तिलाफात खत्म करके इक़्तिदार में शराकत के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। अफगान सदर अशरफ गनी के तर्जुमान का कहना है डॉक्टर अब्दुल्ला आला कौमी मुसाहलती कौंसिल के सरबराह होंगे। इनकी टीम को अफगान काबीना में शामिल किया जाएगा। अफगानिस्तान में होने वाले सदारत इंतखाबात में सदर अशरफ गनी को कामयाब करार दिया गया था। अफगानिस्तान के साबिक चीफ एग्जेक्टिव और सदारती उम्मीदवार अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता सितंबर में होने वाले सदारत इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार किया था। पाकिस्तान कोरोना वायरस की लपेट में है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 41,000 से बढ़ गई है। पाकिस्तान में अब तक 895 अफराद कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के बायस लगाए गए लॉकडाउन में नरमी देखने में आई है। वहीं पंजाब में ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में नए केसेस सामने आने के बाद इंतजामिया ने कोरोना वायरस लॉकडाउन मजीद सख्त करने का हुक्म जारी किया है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक ने ऐलान किया है कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। शहरी बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। ये थी आज की अहम खबरें। खबरों का मज़ीद अहवाल जानने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA।